Ang last na person, amon mabasa kung ano na akong ipapatigo. And then, kung nino na di front, kung nino mauna, amo ang mayakan. Oo. So, action, waray word, ha? May dangani, kapatid ikaw ang judge. May dangani, magyakan, minus. Sige, hay na to, last person. Ali, dili kita, last person. Kadi, Leo. Ayaw, balik ka muna. Oh my God! Uy, ang yutil, namusad siya. Oy! Oh. Then, ito ka mo. Ito ba nga, Fran? Oh, sagadi niya, pag adi na din yung last person, kakabliton niya, amo ka na maatubang. Okay, okay, sige. Group, hay ng group millennial. Adi. Aw, ikaw. Tapos ang Gen Z, ikaw. Kami ni last year. Sige, adi na akong papatigo. Waray word ha, kamuan ma-action. Oops, ana, kalma la. Ready? Get set, go. Alma, same time, grade 5. Faster! Pwede na mauna. Dali, faster! Oo, word. Kung ano nira din action. Action relay. Oh, what a word. What a word. O, ito na. Go! Ayan na, kausala. Okay, oops. Dar na. Oh, sige, kaya naman yung action na mabutay mo. Okay. Millennial. 1, 2, 3. Okay. Anay, okay. Putot lang kita 3, ha. Okay. O paya pag-action. Okay. Sige, change na liwat. Change ang last person. Okay. Una na liwat ang makadyalas. Dali, change na liwat. Okay, naka-action. Ang last. Dali na, dali na. Oh, Gen Z. Dali na. Ayan, adi. Gen Z ka? Millennial. Gen Z. Adi niyo action. Children. Ato na to bang? Wala ka. Basta i-action niyo. Wait, no, namin. 1 month ka na, grade 5. Okay. What a word, ha? 2 months rin. Okay. Sige, action. Oops, no word. Ano yung sabi? Aniyo kuan, baba, takuma. Oops, waray takuman, baba. Ang sorry. Ito, Robin, bagal 1 million na yun. Bakit siya ginagawa? Dali. Iba na. Ano na? Okay, wanay. Man ka na, Jay. Okay, sige. Running. May energy drink. Oh, anak ko din patigo, Jollibee.
Okay, last. Three. Uliwan na na ang kuhan. Ang daog. Ay, wala.